कारण तांक प्रेम और सेवा को स्वयं प्रभु निज मुखरे बारंबार प्रशंसा करिछंती। ठीक सही समय रे हाथ में वीणा धरी नारद मुनि आसी सेठारे पहुंची गले। से वीणा बजाई श्रीरामंक नित्य नूतन कीर्ति गान करने लगिले। हे कमल नयन कृपा दृष्टि पकाई शोक विमोचन करुथिबा हे श्रीराम टिके मो आड़क चाहंतु। हे हरि आपण नील कमल समान श्याम वर्ण आपण हेउछंती कामारी महादेवंक हृदय कमलर मकरंद पाई भ्रमर। आपण राक्षस सेनार बल भंजन करती। आपण मुनिजन और सन्थ गण को आनंद प्रदान करती एवं पाप नाश करती। आपण हेउछंती ब्राह्मण रूपी शस्य क्षेत्र निमंते नव मेघमाला सदृश एवं अशरण जनंकर शरण तथा दीन जनंकर पालक। आपण बाहुबल पृथ्वीर विपुल भार खंडन करती। आपण खर दूषण और विराध को बध करिबारे दक्ष। आपण रावणर शत्रु। हे आनंद स्वरूप हे राजा मानंक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ हे दशरथंकर कुलरूपी कुमुदिनीर चंद्रमा श्रीराम आपणंकर जय हेउ। आपणंक सुजस वेद पुराण तथा तंत्रादि शास्त्र रे प्रकटित देवता मुनि और सन्थगण ताहा गान करती। आपण करुणा करी मिथ्या मद को नाश करती। आपण हेउछंती सकल प्रकारे निपुण एवं श्री अयोध्यार भूषण। आपणंक नाम कली जुगर पाप मर्दन करे और ममता विनाश करे। हे तुलसीदासंकर प्रभु शरणागत को रक्षा करंतु। श्रीरामंक गुण समूह प्रेम पूर्वक वर्णना करि सारी नारद शोभार सागर प्रभु को हृदय धारण करी ब्रह्मलोक को चलीगले। शिव कहिले हे गिरिजे मु मोर बुद्धि अनुसारे एही उज्जवल चरितटी पूर्ण रूपरे कहीदेली किंतु श्रीरामंक चरित तो अपार। श्रुति और शारदा मध्य ताहा वर्णना करी शेष करि पारिबे नाही। भगवान श्रीराम अनंत तांकर गुण अनंत तांकर जन्म कर्म और नाम भी अनंत। पृथ्वी रे केते जल बिंदु अछि किंबा केते धूलिकणा अछि ताहा बरम गणी हेब किंतु श्रीरामंक चरित वर्णना करी शेष करी हेब नाही। एही पवित्र चरित भगवानंकर परम पद प्रदान करिथाए। एहा श्रवण कले अचला भक्ति प्राप्त होइथाए। हे उमा मु ए जो सुंदर कथाटी कहिली एहा काक भूषुंडी गरुडंकु सुनाइथिले। मु तो श्रीरामंकर अल्प केतोटी गुण वर्णना कली। हे भवानी एथर आउ कौन कहिबी कुह। श्रीरामंकर मंगलमयी कथा शुणी पार्वती आनंदिता होइगले एवं अत्यंत विनम्र तथा कोमल भावरे कहिले हे त्रिपुरारी मु अत्यंत धन्य जे मु हे जन्म मृत्यु भय हारी श्रीरामंक चरित शुणिबाकु पाइगली। हे कृपाधाम आपणंक कृपारु मु एथर कृत्य कृत्य होइगली। मोर मोह दूर होइगला। हे प्रभु मु सचिदानंद घन प्रभु श्रीरामंक प्रताप जानिगली। हे नाथ आपणंक मुख रूपी चंद्रमारु श्री रघुवीरंक कथा रूपी अमृत झरुछि। हे धीरमती कर्णपुटरे ताहा पान करी मध्य मोर मन तृप्त हेउ नाही। श्रीरामंक चरित शुणु शुणु जो माने तृप्त होई जानती से माने तो तार विशेष रस आदौ जानती नाही। जीवन मुक्त महामुनि माने मध्य भगवानंक चरित निरंतर श्रवण करती। जो माने संसार सागर पारी हेबाकु चाहती से मानंक निमंते तो श्रीरामंक कथा सुदृढ़ नौका समान। श्री हरिंक गुण समूह तो विषयी लोकंक निमंते मध्य कर्ण सुखप्रद ताहा सेमानंक मन को मध्य आनंद प्रदान करे। जगतरे एपरी केउ कान थिबा मनुष्य अछि जहाकु कि श्री रघुनाथंक चरित शुणिबाकु भल न लागे। जेउ मानंकु श्री रघुनाथंक कथा शुणिबाकु भल लागे नाही से ही मूर्ख माने तो आत्मघाती ही अटंती। हे नाथ आपण ए जो रामचरित मानस गान कले यह शुणी मु अपार आनंद पाइली।
किंतु आपण जो कहले जे एही सुंदर कथा काक भुषुंडी गरुड़ंकु कहिथिले मोर सेथिरे संदेह रहुछि। कुआ शरीर पाई मध्य सेही काक भुषुंडी किपरि वैराग्य ज्ञान और विज्ञान रे दृढ़ होई परिथिले। श्रीरामंक चरण रे तांकर किपरि अत्यंत प्रेम होइथिला एवं से किपरि श्री रघुनाथंकर भक्ति मध्य पाइथिले मु ताहा बुझी पारुनी। हे त्रिपुरारी शुणंतु, हजार हजार मनीषंक भितरु क्वचित केही जणे धर्मव्रती होइथांती एवं कोटि कोटि धर्मव्रतींक मध्यरु केही जणे विषय विमुख और वैराग्य परायण होइथांती। श्रुति कहंती कोटि कोटि वैरागींक मध्यरु क्वचित केही जणे सम्यक ज्ञान प्राप्ति करंती एवं कोटि कोटि ज्ञानींक मध्यरु क्वचित केही जणे जीवन मुक्त होइथांती। जगतरे एपरि जीवन मुक्त देखा जिबा अत्यंत विरल। हजार हजार जीवन मुक्त मानक मध्यरे भी सकल सुखर निधान ओ ब्रह्मरे लीन विज्ञानवान पुरुष आहुरी दुर्लभ। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त ओ ब्रह्मलीन एही समस्तंक भितर भी हे देवाधिदेव महादेव मद ओ मायारु रहित होई श्रीरामंक भक्ति रे परायण थिबा प्राणीटीए मिलिबा अत्यंत दुर्लभ। हे विश्वनाथ, कुआटीए किपरि एपरि दुर्लभ हरिभक्ति पाईगला मते टिकिए ताहा बुझाई कहंतु। हे नाथ, जेउ काक भुषुंडी एपरि जणे श्रीराम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि थिले से केउ कारणरू कुआ शरीर पाइथिले ताहा मते कहंतु। हे नाथ, सेही कुआ प्रभुंकर एही पवित्र और सुंदर चरित जानिले किपरि एवं हे कामदेवंक शत्रु आपण एहा किपरि शुणिले ताहा मध्य कहंतु। एसबु जानिबाकू मु विशेष आग्रही। गरुड़ तो महान ज्ञानी, सद्गुणर निधान, श्रीहरिंक सेवक एवं प्रभुंकर अति निकटरे रहंती। से कहिंकी मुनि मानंकु छाड़ी कुआ मुहरु हरि कथा सुनिबाकू जाइथिले। सेही दुई हरिभक्त काक भुषुंडी और गरुड़ंक मध्यरे की प्रकार कथाभाषा होइथिला ताहा टिकिए कहंतु। पार्वतींकर सरल सुंदर बाणी शुणी शिव बड़ आनंदित हेले। से आदरर सहित कहिले, हे सती तुमे धन्य, तुम बुद्धि बड़ पवित्र। श्री रघुनाथंक चरण रे तुमर किछि कम प्रेम नाही। वर्तमान सेही परम पवित्र इतिहास सुन। ताहा सुनिले समस्तंकर भ्रम नाश होई जाए। ताहा सुनिले श्रीरामंक चरण रे विश्वास उत्पन्न होई जाए एवं मनुष्य अक्लेशरे संसार रूपी समुद्ररू तरी जाए। पक्षीराज गरुड़ मध्य काक भुषुंडींक पाखकु जाई प्राय एहीपरि प्रश्न पचारिथिले। हे उमा, मु सेसबु कथा श्रद्धार सहित कहिबी, तुमे मन देई शुण। मु सेही भव विमोचनी कथा किपरि शुणिली। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, आग सेही प्रसंग शुण। प्रथमे तुम अवतार दक्षंक घरे होइथिला। सेतेबेले तुम नाम थिला सती। दक्षंक यज्ञ तुमे अपमानिता हेल, तेणु तुमे अत्यंत क्रुद्धा होई प्राण त्याग करिदेल। ता फलरे मोर सेवक माने सेही यज्ञ ध्वंस करिदेले। से सबु कथा तो तुमे जान। सेतेबेले मु बड़ चिंतारे पड़गली। हे प्रिय, तुम वियोगरे मते बड़ दुख लागिला। मु उदासीन होई वन पर्वत नदी पुष्करणीर सुंदर दृश्य देखि देखि बुलिली। सुमेरु पर्वतर उत्तर दिगरे बहु दूररे गोटी अति सुंदर नील पर्वत अछि। सेही पर्वतर चारोटी अति सुंदर स्वर्णमय शिखर। सेगुड़िक मते बहुत भल लागिला। सेही शिखर गुड़िक भितरु गोटिकरे गोटिए बरगछ, द्वितीयटीरे गोटिए अश्वत्थ गछ, तृतीयटीरे गोटिए बड़ डिमिरी गछ एवं शेषटीरे गोटिए आंब गछ थाए। पर्वत उपरे गोटिए सुंदर पुष्करिणी थाए। तार मणिमय पाहाच देखिले मन विमोहित होई जाउथाए। सेही पुष्करिणीर जल अत्यंत शीतल, निर्मल और मधुर। सेथिरे
ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ। ସେଠାରେ ହଂସମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କୂଜନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରମରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। କଳ୍ପର ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ମାୟା ରଚିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣଦୋଷ, ମୋହ, କାମାଦି, ଅବିବେକ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେସବୁ ସେହି ପର୍ବତ ପାଖରେ କେବେ ବି ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପର୍ବତରେ ରହି କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଯେପରି ଭାବରେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜୁଥାନ୍ତି, ହେ ଉମା, ତାହା ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣ। ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନରତ ହୁଅନ୍ତି, ଡିମିରି ଗଛ ତଳେ ବସି ଜପ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ ମାନସିକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ବରଗଛ ତଳେ ବସି ସେ ହରିଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେଠାରେ ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେହି କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରାମଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଗାନ କରନ୍ତି। ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ହଂସ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସେଠାରେ ରାମଚରିତ ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠାରେ ସେହି କୌତୁକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ହଂସ ଶରୀର ଧରି କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଗଲି। ପ୍ରେମର ସହିତ କିଛି ଦିନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଗୁଣ ଶୁଣିବା ପରେ କୈଳାସକୁ ଫେରିଲି। ହେ ଗିରିଜେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳକାର ସବୁ ଇତିହାସ ତ କହିଦେଲି। ଏଥର ପକ୍ଷୀ କୁଳର ରାଜା ଗରୁଡ଼ ସେହି କାକ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଗଲେ ତାହା ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଲଙ୍କାରେ ରଣଲୀଳା କରୁଥିବା ସମୟର ଚରିତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଲାଜ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମେଘନାଦ ହାତରେ ନାଗ ଫାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସର୍ପଭକ୍ଷକ ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଧନ କାଟି ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ବିଷାଦ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ପଶତ୍ରୁ ଗରୁଡ଼ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ବିକାର ରହିତ, ବାଣୀର ପତି ଓ ମାୟା ମୋହର ଅତୀତ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ହିଁ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେହି ଅବତାରର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ, ସେହି ରାମଙ୍କୁ ଏକ ତୁଚ୍ଛ ରାକ୍ଷସ ନାଗ ଫାସରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା କିପରି? ଏ ବିଷୟରେ ଗରୁଡ଼ ନିଜ ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ହୃଦୟରେ ଅଧିକ ଭ୍ରମ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଦେହ ଜନିତ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମନରେ କୁତର୍କ ବଢ଼ାଇ ସେ ଠିକ୍ ତୁମରି ପରି ମୋହବଶ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମନରେ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ବଳବତୀ। ସେହି ମାୟା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ବି ହରଣ କରିନିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବଳପୂର୍ବକ ଭୀଷଣ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦିଏ। ସେହି ମାୟା ମୋତେ ବି ଅନେକ ଥର ନଚାଇ ଦେଇଛି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ସେହି ମାୟା ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିରାଟ ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହା କର। ଏତିକି କହିଦେଇ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି କରି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହରିଙ୍କ ମାୟାବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଶୁଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ।
प्रभुंक प्रताप बुझी सारी से अत्यंत प्रेमरे मग्न होइगले। ब्रह्मा मने मने विचार करने को लगिले, कवि कोविद और ज्ञानी समस्ते मायार बस। भगवानंक मायार प्रभाव असीम। से ही माया मते भी अनेक थर नचाई देछि। सकल चराचर जगत तो मोरी रचना। जेउठी मु भी मायावश होई नाचुछि सेठारे पक्षीराज गरुडंक भितरे मोह उत्पन्न होई जिबाटा किछि आश्चर्यर कथा नुहे। एपरी विचार करी ब्रह्मा तांकु गोटिए सुंदर उपदेश देई कहिले, श्रीरामंक महिमा श्री महादेव जानती। तेणु हे गरुड़, तुमे शंकरंक पाखकु जाओ। हे वत्स, एकथा आउ केउठी काहाकु पचारिबा आवश्यक नाही। सेठी तुमर संदेह दूर होइजिबो। ब्रह्मांक वचन शुणी गरुड़ सेठाकु चली आसिले। तापरे अत्यंत आतुर होई सेही पक्षीराज गरुड़ मो पाखकु आसिले। हे उमा, सेतिकी बेले मु कुबेरंक घरकु जाउथाए, तुमे कैलासरे थाओ। गरुड़ आसी आदर पूर्वक मो चरण रे प्रणाम कले एवं तापरे निजर संदेह सुनाइले। हे भवानी, तांक विनती एवं कोमल वचन शुणी मु स्नेहर सहित कहिली, हे गरुड़, तुमे तो मोते बाटरे साक्षात कल। बाट चालू चालू तुमको एसबु किपरि बुझाइबी। दीर्घ समय धरी अनेक प्रकारे हरि कथा गाई थांती। से ही कथार आदि मध्य ओ अंतरे प्रभु श्रीराम ही प्रतिपाद्य। हे भाई, गोटिए स्थान रे प्रतिदिन हरि कथा हेउछि। तुमको मु सेइठिकी पठाई देउछि। तुमे सेइठी जाई शुण। ताहा शुणिले तुमर सबु संदेह तुटिजिब एवं श्रीरामंक चरण रे प्रगाढ़ प्रेम होइजिब। सत्संग बिना हरि कथा शुणिबाकु मिले नाही। हरि कथा शुणिबा बिना मोह तुटे नाही। मोह न तुटिले श्रीरामंक चरण रे दृढ़ प्रेम हुए नाही। प्रेम बिना केवल जोग तप ज्ञान ओ वैराग्यादि द्वारा श्री रघुनाथ मिलंती नाही। उत्तर दिगरे चलीगले गोटिए सुंदर नील पर्वत पड़िब। सेही पर्वतरे परम सुशील काक भुषुंडी रहुछंती। से होउछंती राम भक्ति मार्गरे परम प्रवीण ज्ञानी गुणवान एवं से बहु कालरू सेठारे अछंती। से निरंतर श्रीरामंक कथा कही आसुछंती। नाना जातिर पक्षी सेठाकु जाई ताहा आदर पूर्वक शुणंती। सेठाकु जाई श्री हरिंक गुणावली शुण। ताहा शुणिले तुमर मोहरु उत्पन्न दुख दूर होइजिब। एपरि भावरे मो जेतेबेले तांकु सबु कथा बुझाई कहिली, से मो चरण रे प्रणाम करी आनंदर सहित सेठाकु चलीगले। हे उमा, श्री रघुनाथंक कृपारु मु तांक मोहजात हेबार मर्म पाईगली। किंतु मु तांकु एसबु विषय कहिली नाही। से केबे किछि गोटाए अभिमान करिथिले। कृपा निधान श्रीराम सेही अभिमानटी नष्ट करिदेबाकु चाहुथिले। ता छड़ा पक्षी पक्षीर कथा भल बुझी पारे बोली जानी मध्य मु तांकु मो पाखरे रखिली नाही। हे भवानी, प्रभुंक माया बड़ बलवती। एपरि केउ ज्ञानी अछंती जहांकु माया मोहि न पारे। जे ज्ञानी मानंक मध्यरे ओ भक्त मानंक मध्यरे श्रेष्ठ एवं त्रिभुवनपति भगवानंकर वाहन से ही गरुडंकु भी माया मोहिदेला। तथापि नीच मनुष्य मूर्खतावशतः गर्व करी चलिछि। मास पारायण अष्टविंश विश्राम। माया जेउठी शिव और ब्रह्मांकु भी मोहित करी देउछि, सेठारे अन्य मानंकु किए पचारे। हृदय रे एहा उपलब्धि करी ही मुनि माने सेही मायापति भगवानंकु भजंती। शुद्ध बुद्धि और अखंड हरिभक्ति संपन्न काक भुषुंडी जेउठारे रहुथिले, गरुड़ सेठाकु गले। सेही पर्वतटी देखि तांक मन प्रसन्न होइगला।
ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାୟା ମୋହ ତଥା ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ ଓ ଜଳପାନ କରି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ବରଗଛ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚରିତ ଶୁଣିବାକୁ ସେଠାକୁ ବହୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରାମ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗରୁଡ଼ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖି କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। କାକ ଭୁଷୁଣ୍ଡି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବହୁ ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ ଏବଂ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବସିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା କୃତାର୍ଥ ରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାଶୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ତାହା ତ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଯାହା କିଛି ମୋହ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମ ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏଥର ମୋତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରକାରିଣୀ, ସଦା ସୁଖଦାୟିନୀ, ସକଳ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ କଥା ପ୍ରେମର ସହିତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିନତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ, ସୁଖପ୍ରଦ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବିନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଭୁଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେ ଭବାନୀ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ସରୋବରର ରୂପକଟି ବୁଝାଇ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ନାରଦଙ୍କର ଅପାର ମୋହ କଥା ଶୁଣାଇ ସେ ରାବଣର ଜନ୍ମ କଥା କହିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କହି ବସିଲେ। ମନରେ ପରମ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କହିବା ପରେ ସେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବିବାହ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ବଚନ ଫଳରେ ରାଜରସ ଭଙ୍ଗ ହେବା ଘଟଣା, ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ବିରହ ଓ ବିଷାଦ ତଥା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବନଗମନ, କେଉଟର ଭକ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରୟାଗରେ ନିବାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ଭଗବାନ କିପରି ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବାସ କଲେ ସେହି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମରଣ, ଭରତଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ନଗରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଭରତଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଗମନ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇବାରୁ କିପରି ଭରତ ପାଦୁକା ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ସେହି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଭରତଙ୍କର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହିବା ରୀତି ଓ ଭରତ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତର ନିଜ କର୍ମ କଥା କହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବିରାଧ କିପରି ନିହତ ହେଲା ଏବଂ ଶରଭଙ୍ଗ ଋଷି କିପରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିସାରି ସେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଓ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ଦଣ୍ଡକ ବନ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ ତାହା କହିବା ପରେ ଗୃଧ୍ର ରାଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିତ୍ରତା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ
प्रभु किपरि पंचवटी निवास कले और मुनि मानक भय नाश कले। प्रभु लक्ष्मण को किपरि अनुपम उपदेश देले एवं लक्ष्मण किपरि शूर्पणखा को कुरूपा कले सही सबु विषय वर्णना कले। तापरे खर दूषण किपरि बध हेले एवं रावण किपरि भावे सही सबु रहस्य जानिला ताहा वर्णना कले। तापरे मारीच सहित रावणर कथोपकथन विषय मध्य से कहिले एवं माया सीता हरण और रघुवीरंक विरहर किछि अंश मध्य वर्णना कले। प्रभु जेपरि पुणी गृध्रराज जटायुंकर अंत्येष्टि क्रिया कले, कबंध बध करी सबरींकु जेपरि परम गति देले ताहा कहिले एवं जेपरि भावे विरह वर्णना करी करी श्री रघुनाथ पंपा सरोवर कूलकु गले ताहा भी कहिले। प्रभु और नारदंक संवाद एवं हनुमानंक सहित प्रभुंक मिलन प्रसंग कहिबा परे से सुग्रीवंक सहित मित्रता और बाली बध आदि प्रसंग वर्णना कले। सुग्रीवंकु राज तिलक देई प्रभु प्रवर्षण पर्वतरे निवास करिबा कथा तथा वर्षा और शरत ऋतुर वर्णना, श्रीरामंकर सुग्रीवंक प्रति रोष और सुग्रीवंकर भय आदि प्रसंग मध्य कहिले। सुग्रीव किपरि बानर मानंकु पठाइले, सेमाने किपरि सीतांकु खोजिबाकु चतुर्दिगकु चलिले, बानर माने किपरि बीबर गुंफा भितरे पशिले, संपाति सहित सेमानंकर किपरि साक्षात हेला से सही सबु कथा कहिले। संपातिंक ठारू सबु कथा सुनी पवन पुत्र हनुमान किपरि अपार समुद्र लंघन कले, हनुमान किपरि लंकारे प्रवेश कले और किपरि सीतांकु धैर्य देले से ताहा कहिले। अशोक वन ध्वंस करी रावण को बुझाई लंका पोड़ी सारी हनुमान किपरि समुद्र पारी हेले एवं किपरि भावरे सबु बानर श्रीरामंक निकट को आसी जानकींकर कुशल समाचार सुनाइले से ताहा कहिदेले। तापरे रघुवीर किपरि सेना सहित समुद्र तट को आसिले, विभीषण आसी किपरि प्रभुंकु साक्षात कले सही सबु विषय कही प्रभु किपरि समुद्रर गर्व भांगिले और ताकु शासन कले ताहा मध्य सुनाइले। सेतु बांधी बानर सेना किपरि समुद्र पारी होई गले, वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद किपरि दूत होई जाइथिले से सबु कथा मध्य कहिले। पुनश्च से राक्षस और बानर मानंक मध्य होइतिबा युद्धर अनेक प्रकार वर्णना कले एवं कुंभकर्ण और मेघनादर बल पुरुषार्थ और संहार कथा कहिले। काक भुषुंडी राक्षस मानंकर विभिन्न प्रकार मरण तथा श्री रघुनाथ और रावणक मध्य होइतिबा विविध युद्धर वर्णना कले। रावण बद्ध मंदोदरींक शोक, विभीषणक राज्याभिषेक और देवता मानंकर शोक रहित हेबा प्रसंग कहि सारी से सीता और श्रीरामंकर मिलन कथा कहिले। देवता माने किपरि कर जोड़ी स्तुति कले और बानर मानंक सहित पुष्पक विमान चढ़ी कृपाधाम प्रभु किपरि अयोध्या कले से ताहा वर्णना कले। श्रीराम जेपरि भावरे निज नगरी अयोध्या को आसिले सेही चरित काकभूषुंडी विस्तार पूर्वक कहिले। तापरे से श्रीरामंकर राज्याभिषेक उत्सव वर्णना कले। शिव कहिले अयोध्यापुरीर एवं नानाविध राजनीतिर वर्णना करी हे भवानी भूषुंडी सही सबु कथा कहिले जहाँकि मु तुमको आगुरु कहि सारिची। समस्त राम कथा सुनिबा परे पक्षीराज गरुड़ मने मने अत्यंत उत्साहित होई कहिले श्री रघुनाथंक सकल चरित शुणी मोर संदेह दूर होई गला। हे काक शिरोमणि आपणक अनुग्रहरु श्रीरामंक चरण रे मोर प्रीति होई गला। युद्धरे प्रभु नाग फासरे बांधी होइथिबा देखि श्रीराम तो सचिदानंद घन से कहीं व्याकुल हेउछंती भावी मो भितरे मोह जात होइथिला। प्रभुंकर अविकल लौकिक मनुष्यंक परि चरित देखि मो मनरे बड़ संदेह उपजी थिला। मु वर्तमान देखुची सेही संदेहटा मो पाई हितकर होइगला। बुझी पारुछि कृपा निधान मो प्रति विशेष अनुग्रह कले। जे खरारे अत्यंत व्याकुल होइथाए से ही वृक्ष छायार सुख अनुभव करि पारे। हे तात मोर जदि अत्यंत मोह होई न थांता मु काहीकि आपनकु साक्षात करिबाकु आसी थांती।
ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ହରି କଥା ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ଗାନ କରି ଶୁଣାଇଲେ, ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହରି କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ବା କିପରି? ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଓ ମୁନିମାନେ ବି କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ବିନୟ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ହେ ଉମା, ସୁମତି, ସୁଶୀଳ, ପବିତ୍ର କଥା ରସିକ ଏବଂ ହରି ସେବକ ଶ୍ରୋତା ମିଳିଗଲେ। ସଜ୍ଜନମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀରାଜଙ୍କ ଉପରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କର ତ କିଛି କମ୍ ପ୍ରେମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାରେ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି ମୋହ ନାହିଁ କି ମାୟା ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ଆପଣ କେବଳ ମୋରି ଉପରେ ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମୋହକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ମୋତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ମୋହ କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମ ଜାଣିଥିବା ତଥା ସେହି ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ନାରଦ, ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସନକାଦି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋହ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କାହାକୁ କାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇ ନାହିଁ? ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ କାମ ନଚାଇ ନ ଦେଇଛି? ତୃଷ୍ଣା କାହାକୁ ପାଗଳ ନ କରିଛି? କ୍ରୋଧ ବା କାହା ହୃଦୟକୁ ନ ଜଳାଇଛି? ଏହି ସଂସାରରେ ଏପରି କେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ, ତପସ୍ୱୀ, ଶୂରବୀର, କବି, ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଗୁଣବାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କି ଲୋଭ କେବେ ବି ବିଡ଼ମ୍ବିତ ନ କରିଛି? ଶ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପଦର ମଦ କାହାକୁ ବା ଅଭିମାନୀ ନ କରିଦେଇଛି? ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା କାହାକୁ ବଧିର ନ କରି ଛାଡ଼ିଛି? ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମୃଗ ନୟନୀର ନେତ୍ରବାଣ ନ ବାଜିଛି? ରଜ ତମ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ସନ୍ନିପାତ କାହାକୁ ବା ନ ଧରିଛି? ଏପରି କେହି ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମାନ ଓ ମଦ ନ ଛୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯୌବନର ଜ୍ୱର କାହାକୁ ପ୍ରମତ୍ତ ନ କରିଛି? ମମତ୍ୱ କାହାର ଯଶକୁ ନାଶ କରି ନ ଦେଇଛି? ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ କାହାଠାରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ନ ଦେଇଛି? ଶୋକର ବାତ୍ୟା କାହାକୁ ଦୋହଲାଇ ନ ଦେଇଛି? ଚିନ୍ତାରୂପୀ ସର୍ପିଣୀ କାହାକୁ ଦଂଶନ ନ କରିଛି? ଜଗତରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ମାୟା ନ ଲାଗିଛି? ମନୋରଥ ହେଉଛି ପୋକ ଏବଂ ଶରୀର ହେଉଛି କାଠ। ଏପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି ଯାହାର ଶରୀରକୁ ଏହି ପୋକ ନ କାଟିଛି? ପୁତ୍ର, ଧନ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହି ତିନି ପ୍ରବଳ କାମନା କାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଳିନ କରି ନ ଦେଇଛି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ବିରାଟ ପରିବାରର ଲୋକ। ଏମାନେ ବଳବାନ ଓ ଅପାର। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବି ଡରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବା ପଚାରେ କିଏ? ମାୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ସାରା ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। କାମାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ସେନାପତି ଏବଂ ଦମ୍ଭ, କପଟ ଓ ପାଷଣ୍ଡତା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ସେହି ମାୟା ହେଉଛି ରଘୁବୀରଙ୍କ ଦାସୀ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଯିବା ପରେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ମାତ୍ର। ତଥାପି ରାମ କୃପା ବିନା ମାୟା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ହେ ନାଥ, ମୁଁ ଏହା ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାୟା ସାରା ଜଗତଟାକୁ ନଚାଉଛି ଓ ଯାହାର ଚରିତ୍ର କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେ ଖଗରାଜ ଗରୁଡ଼, ସେହି ମାୟା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ଇଙ୍ଗିତରେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ନଟି ପରି ନାଚେ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ, ଯେ କି ଅଜନ୍ମା, ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ
रूप ओ बलर धाम सर्वव्यापक ओ सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति एवं षडैश्वर्ययुक्त भगवान से होउछन्ति निर्गुण ओ महान से वाणी ओ इंद्रियर अतीत से सर्वद्रष्टा निर्दोष अजेय ममत्व रहित निराकार मोहशून्य नित्य मायाशून्य ओ सुख राशि से प्रकृतिर ऊर्ध्वरे से होउछन्ति प्रभु सदा समस्तंक हृदयवासी इच्छा रहित विकार रहित ओ अविनाशी ब्रह्म तांकठारे मोहर कारण मध्य नाही। अंधकार कौन केबे सूर्यंक सम्मुख को जाई परिबो। भगवान प्रभु श्रीराम भक्त मानंकर हित निमंते राजार शरीर धारण करी साधारण मनुष्यंक परी अनेक परम पावन लीला कले। कौनसी नट जेपरी अनेक बेश धरी नृत्य करे एवं सेही बेश अनुसारे भाव देखाए अथच से निजे सेथिरु कौनसीटी होई जाए नाही। हे गरुड़ श्री रघुनाथंक लीलार स्वरूप मध्य सेहीपरि सेही लीला राक्षस मानंकु विशेष मोहित करे एवं भक्त मानंकु आनंद प्रदान करे। हे स्वामी जेउ माने मंद बुद्धि विषयासक्त ओ कामी सेही माने ही प्रभुंक उपरे एपरि मोह आरोप करती जहाकु कामल प्रभृति रोग धरे चक्षु दोषरु जहाकु चंद्र हलदिया देखा जाए। हे पक्षीराज जार दिगभ्रम होई जाए से कहे सूर्य पश्चिम रे उदय हेले। द्रुतगामी नारे बसी जाउथिबा लोककु मोहवशतः जना पड़े जगत चालुची ओ से निजे अचल होई रहिछि। चका चका भौरी खेलिबा बेले पिला माने निजे घुरंती घर द्वार घुरु न थाए किंतु एही कथा को नहीं से माने परस्पर को मिछुआ बोली कहंती। हे गरुड़ श्री हरिंक विषय रे मोहर कल्पना मध्य ठीक एही परि मिथ्या। भगवानंक क्षेत्र रे तो स्वप्न रे भी अज्ञानर प्रश्न उठु नाही किंतु जेउ माने मायार वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन जेउ मानंक हृदय रे अनेक प्रकार परदा पड़ी जाई थाए सेही मूर्ख माने निज जिदिर वश होई प्रभु को संदेह करती एवं निज अज्ञान को श्री राम उपरे आरोप करती। जेउ माने काम क्रोध मद और लोभरे रत एवं दुख रूपी गृह परिवार प्रति आसक्त सेमाने किपरि श्री रघुनाथं को जानी पारिबे। सेही मूर्ख माने तो अंधकार रूपी कूअरे पड़ी थांती। भगवानंकर निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ किंतु तांकर गुणातीत दिव्य सगुण रूप को केही जाने नाही। सेही कारणरू सगुण भगवानंकर विभिन्न प्रकार सुगम और अगम लीला चरित बेले बेले शुणी मुनि मानंक मनरे भी भ्रम जात होइथाए। हे पक्षीराज गरुड़ श्री रघुनाथंकर प्रभुत्व कथा शुणंतु। मु मो बुद्धि अनुसारे सेही सुंदर कथाटी कहूछि। हे प्रभु मोर जेपरी मोह जात होइथिला आपणंकु सेही सब कथा भी सुनाउछि। हे तात आपण श्रीरामंकर कृपा पात्र हरिंक गुणरे आपणंकर प्रीति रहिछि तेणु आपणंकु देखि मते आनंद लागुछि। आपणंक पाखरे मु किछि भी लुचाई न रखी सेही अत्यंत रहस्यमय ओ मनोहर चरित गाई सुनाउछि। श्रीरामंकर सहज स्वभाव शुणंतु। से भक्त मानंक हृदय रे केबे भी अभिमान रहिबाकु दियंती नाही कारण अभिमान हेउछि जन्म मरण रूपी संसारर मूल कारण। ताहा अनेक प्रकार क्लेश तथा सकल शोक आनी देइथाए। तेणु कृपानिधि ताहा दूर करि दियंती कारण सेवकंक उपरे प्रभुंकर अत्यंत ममता रही थाए। हे गोसाई छुआ देहरे बथ बाहरिले माँ कठोर हृदय होई ताहा फटाई देई थाए। प्रथमे छुआ कष्ट पाई अधीर होई कांदिले भी रोग नाश पाई माँ छुआर सही जंत्रणा को खातिरी करे नाही। ठीक सही परी
श्री रघुनाथ दासर हित निमंते ताहार अभिमान हरण करती। तुलसीदास कहउछंती, भ्रम त्याग करी एपरी प्रभुंकु न भजुछ काहिंकी। हे पक्षीराज गरुड़, श्रीरामंक कृपा ओ मोर मूर्खतार कथा कहूछि, मन देई शुणंतु। जेउ जेउ समयरे श्रीराम मनुष्य शरीर धारण करती और भक्त मानंक निमंते बहुविध लीला करती, सेही सेही समयरे मु अयोध्यापुरी को जाए एवं प्रभुंक बाल्य लीला देखी आनंदित हुए। सेठाकु जाई मु जन्म महोत्सव देखे ओ भगवानंक बाल्य लीला देखिबा लोभरे 5 वर्ष पर्यंत सेठारे रही जाए। बालक रूपी श्रीराम हेउछंती मोर इष्टदेव। तांक शरीर रे 100 कोटी कामदेवंक शोभा विराजु थाए। हे गरुड़, मु मो प्रभुंक श्रीमुख देखी देखी नयन सार्थक करुथाए। छोटिया कुआटीए होई भगवानंक साथिरे बुली बुली मु तांकर विभिन्न प्रकार बाल्य लीला देखुथाए। शिशु स्वभावरे से जेउठिकी जाउथांती मु भी उड़ी उड़ी तांको साथिरे सेठिकी जाउथाए एवं अगणारे तांकर जेउ अधरामृत पड़िथाए ताकू गोटाई गोटाई खाउथाए। थरे श्री रघुनाथ टिकिए अधिक अलौकिक लीला कले। प्रभुंकर सही लीला स्मरण करिबा मात्रे काक भुषुंडींक शरीर रोमांचित होई उठिला। भुषुंडी कहिले, हे पक्षीराज शुणंतु, श्रीरामंक चरित सेवक मानंकु आनंद प्रदान करिथाए। अयोध्यार राजनबर सबु दृष्टि सुंदर होइथाए। सुनार महलरे नाना प्रकार रत्न खंजा जाइथाए। अगणार जो सौंदर्य ताकु वर्णना करा जाई न पारे। सही अगणारे नीति दिन 4 भाई जाक खेलंती। मां को आनंद प्रदान करिबाकू बाल्य लीला करी करी श्री रघुनाथ अगणारे बुलुथांती। मरकत मणि समान हरिताभ श्याम वर्ण ओ कोमल शरीर, अंगे अंगे बहु कामदेवंक शोभा फुटी उठुथाए। नव कमल समान लाल लाल कोमल चरण, पादर अंगुली गुड़िक अति सुंदर। पाद नखर ज्योति चंद्रमार कांति को लज्जित करुथाए। तळिपारे वज्र, अंकुश, ध्वजा ओ पद्म एपरी 4टी सुंदर चिन्ह थाए। चरणरे मधुर ऋणुझुणु ध्वनि करुथिबा सुंदर नुपुर, कटिरे मणि रत्न जटित सुनार मेखलारे लागि थाए सुमधुर शब्द करुथिबा रत्नर किंकिणी। उदररे सुंदर त्रिवली, नाभि सुंदर ओ गभीर, विशाल वक्षस्थल रे शोभा पाउथाए अनेक प्रकार शिशु सुलभ आभूषण ओ अंगरे सुशोभित होइथाए सुंदर वस्त्र। नाली टुकुटुकु हाथ पापुली, नख ओ अंगुली अत्यंत मनोहर। विशाल भुजरे सुंदर आभूषण, शिशु सिंहर स्कंध परी पुष्ट स्कंध। गଳାରେ शंख समान 3 रेखा, सुंदर चिबुक। बदनत सौंदर्यर शेष सीमा। 2ଟି बचन, रंग अधर। उभय ऊपर ओ तल पाटिरे 2ଟି लेखाएं उज्ज्वल सुंदर छोट छोट छामुदांत। सुंदर कपोल, मनोहर नासिका। मुखरे चंद्र किरण समान सर्वसुखप्रद मधुर मृदुहास। जन्म मृत्यु रूपी बंधन विमोचनकारी नील कमल समान नेत्र। ललाटरे गोरोचनार तिलक। वक्र भ्रुलता, कर्ण जुगल सुंदर और सुषम। घन कृष्ण और कुंचित केशर छवि अत्यंत शोभनीय होइथाए। देहरे हलदिया रंगर पतला कुर्ता बड़ सुंदर देखा जाउथाए। प्रभुंकर खिली खिली हस और सुंदर चाहाणी तो मते भारी भल लगुथाए। नर अगणारे खेलुथिबा सही रूपराशि श्रीराम निज छाई को देखि नाचुथांती एवं मो साथिरे बहुत प्रकारे खेलुथांती। ताहा वर्णना करिबाकू मते लाज लागुछि। किली किली होई से जेतेबेले मते धरिबाकू दौड़ी आसंती, मु सेतेबेले दौड़ी पलाए। से पुणी मते
ମାଲପୁଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ହସନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଖେଳ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ମୋହଜାତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲି, ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଇଏ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମ? ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏପରି ମୋହଜାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାୟା ଆସି ମୋତେ ଘାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାୟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପରି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼, ସେ କଥାଟି ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକମାତ୍ର ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚରାଚର ଜୀବ ମାୟାର ବଶ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ରସ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ରହନ୍ତା? ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ହେଉଛି ମାୟାର ବଶ ଏବଂ ସେହି ତ୍ରିଗୁଣ ଭଣ୍ଡାର ମାୟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶ। ଜୀବ ପରତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜୀବ ଅନେକ, ଶ୍ରୀପତି ଭଗବାନ ଏକ। ମାୟା ରଚିତ ଏହି ପ୍ରଭେଦ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଯିବ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଜନ ନ କରି ଯେ ମୋକ୍ଷ ପଦ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଲାଞ୍ଜ ସିଂହ ନଥିବା ପଶୁଟାଏ ମାତ୍ର। ସବୁ ତାରାଙ୍କ ସହିତ 16 କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ସବୁ ପର୍ବତରେ ଦାବାଗ୍ନି ଜଳାଇ ଦିଆଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ରାତି ଯିବ ନାହିଁ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ଜୀବର କ୍ଲେଶ ଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସେବକକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତାଠାରେ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେ ପକ୍ଷୀଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହା ଫଳରେ ଦାସର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଭେଦ ଭକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ହସିଦେଲେ। ସେହି ବିଶେଷ ଲୀଳା ଚରିତ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ଲୀଳାର ମର୍ମ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାନ ଭାଇମାନେ କି ମାତା ପିତା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଲି ଟୁକୁଟୁକୁ ହାତ ଓ ପାଦ ଯୋଗୁଁ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ସେହି ଶ୍ୟାମଳ ବାଳକ ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ହେ ସର୍ପଶତ୍ରୁ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ଉଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲି। ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ମୁଁ ଆକାଶରେ ଯେତେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ହାତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସେତେ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ଏପରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ, ହେ ତାତ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ବି ବଢ଼ି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି। ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଅଙ୍ଗୁଳି ବାକି ଅଛି। ସପ୍ତ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିଲି ସେତେ ଦୂର ଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖି ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଲି। କ୍ଷଣକ ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଦିଏ ତ ମୁଁ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। ସେ ହସିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟାଣି ହୋଇ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉଦରକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେହି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ରହିଥାଏ। ସେସବୁର ରଚନା ଏକକୁ ବଳି ଆରେକ ବିଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା, କୋଟି କୋଟି ଶିବ, ଅଗଣିତ ତାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗଣିତ ଲୋକପାଳ, ଅଗଣିତ ଯମ ଓ କାଳ, ଅଗଣିତ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଓ ଭୂମି, ଅସଂଖ୍ୟ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ବନ, ପୁଣି ଆହୁରି ନାନା ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟିର ବିସ୍ତାର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଅସଂଖ୍ୟ ଦେବତା, ମୁନି, ସିଦ୍ଧ, ନାଗ, ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ନର ତଥା ଚତୁର୍ବିଧ ଚରାଚର ଜୀବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଯାହା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କି ଶୁଣିନଥିଲି
କି ମନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି